Tipra Motha Party ADC Pro Derma Siko Asai Mani Tipra Motha declare ADC Hapagosan Atuka Tabo 2023 ni বিধানসভা নির্বাচন থাকবে জিরো থেকে জিরো এমএলএ থেকে 13 জন এমএলএ মাংখা আবো আরো রেকর্ডিয়া বহু পয়সাকে ক্লাইছা কিন্তু ওয়ান সময় নাইকে আবো বিরাট ব্যাপার সারা ভারতবর্ষ কাজা আলোড়ন সৃষ্টি খেলাই রেখা তিনি বুবাগারানি টিপ্রা মথা ও জনাব বিভিন্ন ন্যাশনাল চ্যানেল রগা তিনি বুবাগারানি অনেক কাছাকা সাজাকা বড় প্রশংসা বুঝি প্রৌতি হাই বড় সাজাগানে প্রৌত খাই সাজাগানে সংযতনে ইউটিউব পত্র পত্রিকায় টিভি নিউজ চ্যানেল লগা লোকজা ও পার্টি এত তাড়াতাড়ি বাই থাকলানি আগ সুবিধা খুবই আবো ছিল পজিশন जोंनो बेरायमानि बुसखां जुलाइ मास फैते सुरुंनाय दिनै टिप्रा मथा पार्टीनि मुभमेन्ट बुसखां जुलाइ मास दिनै मुभमेन्ट टिप्रा मथा मुभमेन्ट काजे दहक जों गणतान्त्रिक पद्धतिते जों आन्दोलन खालायो त्रिपुरा राज्योआव हर जोंनो हर जोंनो लाइट दङ दिनै पार्मानेन्ट सलियो कन्टिनिउ जों माया के हर जोंनि राज्योआव तारमाने दहक आइ बांला तब विभिन्न विशेष করে জনজাতি মোর্চারা খুব মাথা ব্যথা দङ বড় जोंनो कतरानि बुसु उन्नांगौ टिप्रा मथाला বিভিন্ন রকম কুৎসা সাवै বিভিন্ন রকম কৌশিকরা সাवै टिप्रा मथारा कमजोर खायनानि চেষ্টা চালাबाय दङ কিন্তু आं खालामो दङ बर' निजे डाबल इन्जिन हेरे बर' खाय दङ डाबल इन्जिन गुफुर चक्राय थांना आगोल কোনো বড় থাকেনি তাকে বহুত বিজেপি অবস্থা খুব করুন দিল্লিও বিজেপি সারা ভারতবর্ষ বড় ইয়াকুনিয়া ফাতলা কোনো হাজুলি করিখা নর থাইমান্না যে 2023 তাবু পর্যন্ত দুইটা রাজ্য কতর ভোট রেখা ते बुसुर जरा बिचलन ए महाय बनि मावनो ओइ तिनि टिप्रा मथा जों सावो ओ टिप्रा मथांखा साने बावै हामनानि बावै जबा खाया सानि जे साइसनि बावै हामनानि जबा खाया सारा टिप्रानि सिनि बुकुंबारा कुंथाइ बारालाव सिनि सारा टिप्राव सिनि 13 लक्ष सिनि बरक तो सिनि कुंथाइ बारालाव तो बानो मुक्ति खारिनि बावै बानो अडिका माननि बावै बानो कन्स्टिट्युसन सल्युसन माननि बावै बानो कुसुम तंगै काहागा तंगै थांै माननि बावै बानो सातक जाय हांनानि बावै सिनि टिप्रा मथा सभा खायतो तिनि जरा तासु जरा सभा खायतो नरा नगनाय ते कय दिनि बिचोनि सिनि टिप्रा हावा हरचुन सानाय और सिनि गेता टिप्रा रया सिनि सल्युसन सिनि टिप्रा सानिबा खाय रया नगनाय खाजानि तागुकै बुकुसं और जराओ तुम्हारा सीपीएम तुम्हारा बीजेपी तुम्हारा कांग्रेस तुम्हारा आईपीएफटी मा फाइनाल सिनि टिप्रा साने बावै चबा खाय दंफानो हामजावै रि प्रेमा फाइनाल अमा कबै सिनि महाराज सामाने सिनि कुसुं नेक्स्ट जेनेरेशन बावनि चबा खाय हिनरनि प्रेमा फाइनाल जों दिनि नर बासाय गौसावो नायना सिनि टिप्रा सानि सिनि टिप्रा मथारि वान समु तेसिम आनसि सिगां कक साइथाका তিনি বছরে অপিবলা কমিটি ওয়াইটেম বিসিংতে আর সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি যে সামু হম দুর্বলতাং কমসন সাজাইয়ে সেলেঙ্গই আগে তিনি পাবলিক যে কষ্ট মাই তো মানে গাড়ি চালক অ্যাক্সিডেন্ট হও তানি নগলায়া বলং আসাই যা আগে পিডব্লিউডি ভাই সামু খাই যাব পরে 11 আগে সামু খাই যাব হই রদাও 5 বছর ধরে বিজেপি সরকার ভাই মানে 5 বছর লাগে 3 মাস রানিং চলাই তো ओ सामुरो खायदे एंगुई तंगु बनसिनि वाइट टेप जों रां खरसाबानो माया निजिनि थाव खरस खाङो निजिनि बाय थां बासावै तिनि जों बरं हरनानि सिनि वाइट टेप जों बासावै थांजा
बांफोरनि जिसिनि जत एमपि एरिया दंमोन बांफोरनि सिबिसे तৈরি जरा তিনি लामा रखम रखम साइ जंगल काटिं खायरनाय ताव आसु जनजाति मोर्चाराव जनजाति युव मोर्चाराव दङ बिजेपिनि कतर कतर दङ आइपिएफनि कतर कतर दङ ओ आनसन कतर वानसन रे बिलाखि आसिमा सुनसाबले एकमात्र सालायनानै बयनो थगाय चानानै गावनो थगाबा तिब्रानि सानानै आइपिएफनि तमंखा ताबो तो आइपिएफ सिकरिखा आइपिएफ सिकरिखौ ताबो मियावनो Khainai Chong Hinwi Sakha Oto Sakha Ono Jagani MLA Kesam Hindu GOMATI Khokhowi Browa Ang Chairman Tongnai Khokhowi Sang Auto Buipu Ang Block Chairman Phajaksi Block Chairman Tenure Somoy Hokangke 5টা বছর 5টা বছরের পরে কাইতা সরকার ফিল্ডাং মানে উলো হকangke হাহাইনে রিভিউ বড় অ্যাপয়েন্টমেন্ট লনাই হাই কা বাকা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লনাই এটা বেশি ব্লক চেয়ারম্যান সেটিং খাইজাগো অথচ বর্তমান সংখ্যা তোমার হচ্ছে আং ব্লক চেয়ারম্যান কথা কক ইয়া খবলে সাবরন দুসাই দं ওরা জায়গা বিজেপি খাইনে একটা অংশ দङ এবং আইপিএফ তিনি কিছু মাসামুসু সেন্সিও করেখা আ বড় চুকলি রাও আবার বুসংনি চুকলিসি আ চুকলিবাই নিজেরা বিসি সাং বিসি বলাই দङ অবস্থা তৈরি খাইনে চেষ্টা খাই দङ তাহলে আপনাদের নঙ্গিয়া নাতে ও জায়গাও এমপি ব্লক आणि एमएलए Tipra Motha एमडीसी Tipra Motha কাজে Tipra Motha ওরা 21,000 ভোট নি বেশি বাই যেহেতু কপ্লাই জনতা কবা জনতা বলে ও আমতেও বিভিন্ন উন্নয়নী সামূলক মা খাইনে অবস্থি যদি অবস্থানে কম নাই হাঙ্কাঙ্কে খকই ব্লক চেয়ারম্যান আতো ফাইনে হাঙ্কাঙ্কে আর ডিসি ইলেকশন খাইও কেবল মনোনীত হলে চেয়ারম্যান আতো হাঙ্কাঙ্কে এমপি ব্লক তালাং নাই সারাই কিনি শাখা আইছি ব্লক তালাং নাই ব্লক অফিসে চলে না শুধু রায়াং নাই সব Tipra Motha আইছি ককে তো এই ব্লকের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা উন্নয়ন নিবাঙে হজাগো আপনার সংখ্যায় কম অর্ধেক পার্সেন্ট সামনে ইয়া খালাইও 50% সামনে ভোট ইয়া খালাইছে অর জায়গা প্রশাসন চলে নাই যার সংখ্যা আমি শেষ সবাদার উন্নয়ন নিবাঙে রাং পয়সা সব ফাইনানো লুটি ফুটি চালাইনি আবার উদ্দেশ্য কাজে আদিন পাইলা হাইছে তাবতে আদিন পাইলা হাইছে जों दफानि बां हानि बां जाति उन्नयननि बाङै Tipra Motha महाराजानि नेतृत्वे महाराजा जों तैदुमानि बिसिंगे जों Tipra सानो पियंनानि Tipra सानि पार्मानेन्ट सल्युसन लायनि बाङै लड़ाई आंदोलन जारि दंनाय एबं आबो दालाय कारा आंदोलन थागोन हाइसे कके